estado ang usa ka elektrisyan. Human kini nakuha pistula sa diyang gipatuman sa sakop sa Tagum City Police Station. Ang Oplan Bakal Sita sa kadalanan tapad sa Magshot Restobar, Barangay Magugpo, poblasyon ng siyudad sa Tagum. Alas 10:30 ang takna sa gabi, Marso 22, 2026. Nailan ang dinakpan nga si alias Ronald, 45 anyos, minyo lumulupyo sa Purok 2A, Suico Compound, Barangay San Miguel ng siyudad. Nasakmit sa Mobile 7 Police Personnel gikan sa suspitsado ang usa ka unit sa Remington Rand 45 caliber pistol. Adunay magasin, adunay sulod nga 5 kabuhing bala, glaying isa ka magasin, adunay sulod nga 6 ka mga buhing bala. Pasla karon ang suspect sa Tagum City Police Station og nagatubang sa kasong paglapas sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Giimbestigahan sa otoridad ang dinakpan. Lakip na ang nakumpiskang armas aron masaran kung kini aduna bay kalimbigitan sa milabay nga mga krimen sa dakbayan. Samtang padayon ang paghigayon og checkpoint og Oplan Bakal Sita sa Tagum City Police Station sa naglaing-laing dapit sa syudad. Aron maligon ang tuhod, baka sugakod bisag magluhod, magturbo may linasir matag dulog alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.